या कमरे में चलो जरा सा मोहब्बत मानो कि तुम हो सीधे साधे तुम्हें हूँ थम चलो कमरिया बोले बोले कमरिया बोले बोले कमरिया बोले। আমি যেটা ভাবতেছি তুই কি সেটাই ভাবতেছি? সেটা তো আমিও তো ভাবতেছি, আশেপাশে মানুষজন দেখতেছি। হাতে কোনো টাকা পয়সা নাই, তে যেটা ভাবতেছি কাজটা করে ফেলবি, দেরি করে লাভ নেই। মনে হয় লিস্টে ফুটবে নি, তাড়াতাড়ি করে ফেলি সব। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? আলার বেটা শালা আমার সাইকেল তুই চুরি করবে এত